अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ आज सेनेट की कुछ मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबात हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें प्राइमरी मेन कैंडिडेट थे, जिनके हवाले से क़यास आराइयाँ की जा रही थी, वो भी कामयाब हो गए। लगता यह है कि सेनेट के हवाले से हुकूमत की तैयारी बज़ाहिर मजबूत नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रूर ये रास्ता चुना कि बाइकॉट ना करें, लेकिन फिर भी उनकी ये कोशिश है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुनवाई आज पेशावर हाई कोर्ट में नहीं हो सकी, दरख्वास्त देकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ही पहुंची थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि वहां से शायद फैसला बल्ले के निशान की तरह उनके हक में आएगा। मगर इस मरतबा पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और न सिर्फ ये कहा कि जिस जमात ने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया है वो उस जमात के पास ये इख्तियार नहीं है कि नशिस्तों के हवाले से सवाल कर सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले के बाद एक बड़ा धचका ज़रूर लगा है, लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा बाकी है, वहाँ भी दरख्वास्त दायर हो चुकी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जहाँ सेनेट की 50 के करीब नशिस्तें जिन पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और पिछले चंद माह के दौरान जितने धचके और जितने झटके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग चुके हैं, लगता यह है कि इस मरतबा सेनेट इलेक्शन के लिए भी अगर तैयारी कर भी लें तो फिर हुकूमती जो तरीक़ाकार है, जो हुकूमत की तमाम तर चालें हैं, उनको फेस करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होगा। एक ऐसे वक्त में जब बानी चेयरमैन से मुलाकात के ऊपर भी एक बड़ी मजबूत पाबंदी लग चुकी है और बड़ी मुश्किलों के साथ चंद एक लोग महदूद पैमाने के ऊपर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी लाइन क्या हो सकती है और इससे बढ़कर ये कि आखिर इस हुकूमत के साथ निपटने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि आज की एक अहम और बुरी खबर बज़ाहिर पीटीआई के लिए ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों पर एक रिलीफ की उम्मीद थी पीटीआई को, वो उम्मीद आज ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि आप ये दरख्वास्त दायर कर सकें, तो वो तो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। तो पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से? जी, इट्स अ वेरी सैड न्यूज़। ज़ाहिर बात है, हमने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, हमने इलेक्शन कमीशन का भी खटखटाया, हम लोगों ने पार्लियामान में जाके स्पीकर को भी कहा कि आप रूलिंग दें, क्योंकि जितनी हमने सीटें जीती हुई हैं उसमें माइनॉरिटीज़ का और ख़वातीन का ये पीटीआई का हमारा हक़ है। ऑलरेडी सना आपको पता है कि 8 फरवरी को वोट 12 करोड़ वोटर ने और 25 करोड़ आवाम ने इमरान खान को और उसके नुमाइंदों को ही जितवाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी चेंजेस हो रही हैं, अभी तक भी लोगों को रीकाउंटिंग के अंदर पीटीआई के लोगों को हराया जा रहा है और ज़बरदस्ती फॉर्म 47 वाले को पीएमएलएन वालों को जो है वो जीत दी जा रही है। ऐसे में एक उम्मीद थी कि ज़ाहिर बात है एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी ख़वातीन को ऐसे ही ओब्लाइज कर सकती हैं कि जो आपके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, जो आपका पार्टी में मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ें, अपने लीडर का साथ दें। उन ख़वातीन का हमारा ये राइट था और माइनॉरिटीज़ का भी राइट था। बट दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हक़ भी ले लिया गया। ऑलरेडी भी आपको पता है कि पार्लियामान के अंदर भी बहुत सारे लोग ओथ ले चुके हैं। अफसोस की बात ये कि सबसे बड़े उसमें क्लेम करने के लिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन खुद अपना हिस्सा लेने के लिए आ गई। कोई वंड बखरा उन्होंने कर दिया कि शायद उन्होंने कहा लूट का माल है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस जो नशस्तें हैं उसको आपस में लूट का माल बना लो। वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे लिए शजर ममनुआ है। इमरान खान के बारे में भी बात करना, उनको तो उन्होंने आइसोलेट कर दिया ताकि वो आवाम से बात ही नहीं कर सके, इतना इमरान खान से खौफजदा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पर लूट मार करते हुए इनको ज़रा भी शर्म नहीं आई है। आई थिंक इट्स अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। और मुझे तो उन ख़वातीन के चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं जिनका अभी इलेक्शन भी छीना है और कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद या फिर आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद, रुबीना साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, जैसे तैयबा राजा, जैसे कोई उम्मीद थी मेरे जहन में कि इन ख़वातीन को हम यहाँ पे चलो एटलीस्ट इज़्ज़त के साथ कोई उनको पार्लियामान में ले आएंगे। आज उन्होंने वो डोर और विंडो भी बंद कर दिया। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी टुडे इन पाकिस्तान। लेकिन ज़रताज साहबा, ये फरमाइएगा कि हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि जो जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकी है वो नशिस्तों की अहल नहीं है। तो अब क्या ये समझा जाए कि अभी भी आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और अगर वहां से भी ये रद्द हो जाता है तो फिर क्या फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ज़ाहिर बात इस तरह है कि कानून का दरवाज़ा, आइन का दरवाज़ा और कोर्ट्स का दरवाज़ा तो हम इंसाफ के लिए हमेशा ही खटखटाते रहेंगे, चाहे हमें इंसाफ मिलता है चाहे नहीं मिलता है। इसके बावजूद अभी तक भी हमारे लोगों को ज़मानतें नहीं हुई। 10-10 महीने से लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं, ख़वातीन जेल के अंदर सड़ रही हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ का वो नहीं मिल रहा। पलड़े
ہم تو ہماری تو خواہش ہے کہ جب الیکشن گزر گیا اور عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد تو تھوڑی بہت زندگی آسان ہو جانی چاہیے تھی. ایس پولیٹیکل پارٹی بھی, ایس لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بھی, ان کی بیگم صاحبہ کے لیے بھی, اور ہماری خواتین پولیٹیکل پریزنرز کے لیے بھی, ایون اعجاز چودھری صاحب, عمر چیمہ صاحب, پرویز الہی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, بہت سارے لوگ ابھی تک ہمارے جیلوں میں جن کو ابھی تک انصاف کی رسائی نہیں مل رہی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو پتہ نہیں دوسرا کورٹ اس طرح فیصلہ کرے گا, نہیں فیصلہ. اصل میں بات یہ ہے کہ شاید قانون میں اور آئین میں تھوڑے بہت لیکوناز ہوں گے, لیکن یہ کہ حق تو یہی ہے کہ جو پارٹی, جو جماعت الیکشن میں جیت کر آتی ہے اسی کو آپ ریزرو سیٹ اور مائنورٹی سیٹ دیتے ہیں. کون سا ہم نے اپنی خوشی سے فیصلہ کیا تھا, کون سا ہم نے اپنی خوشی سے جو ہے کسی اور کے حق میں جو ہے جا کے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے. سب کو پتہ ہے کہ راتوں رات سنا ہم سے ہماری پارٹی کا نشان چھین لیا گیا, ہماری پارٹی کو ختم کر دیا گیا. ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے ایک ہی تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے اندر جائیں, اور ظاہری بات ہے اس وقت تو ہمیں نہ آروس کے دفتر جانے دیا جا رہا تھا, ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر جو ہے اسی وقت اغوا ہو جاتے تھے. ٹرائیبیونل میں میرے پیپر ٹرائیبیونل میں جا کے جو ہے میں نے واپس آ کے اپنے پاس کروائے, ادروائز ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. 31 سال کی سزا راتوں رات خان صاحب کو دی گئی. تو ایسے میں بجائے اس کے کہ اس لکوناز کے اندر پڑے, آئینی قانونی کے اندر پیچیدگیوں کے اندر, اصل بات تو یہی ہے, حق یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں مائنورٹیز اور خواتین کی سیٹیں ہماری ہی پارٹی کو ملنی چاہیے. دوسری پارٹیوں میں کمال یہ کہ کچھ پارٹی ایسی ہیں جو 4 سیٹوں پہ آئی ہیں ان کو 7 خواتین کی سیٹیں دے دی. اب یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا قانون ہے؟ ایون سینٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, باقاعدہ بائی ڈیزائن پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگا کے ان کو مائنورٹیز میں تبدیل کیا جا رہا ہے, جبکہ ووٹ کا فیصلہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حق میں ہو چکا ہے, لیکن ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جا رہی ہیں. زرتاج صاحب یہ فرمائے گا کہ اب سینٹ الیکشن کی کچھ نشستوں کے انتخاب تو آج ہوئے, لیکن اب جو میجر الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا, اس کے لیے پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے؟ کیا آپ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں یا پھر کنٹیسٹ کریں گے اس میں مکمل طور پر؟ نہیں سنا, کنٹیسٹ تو ہم ہر صورت میں کریں گے. جب راتوں رات خان صاحب کو 31 سال کی سزا دی گئی, جب بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو جو ہے اسلامی حدود میں, شرعی حدود میں جو ہے وہ پامال کر کے ان کو سزا دی گئی, ان کو تنگ کیا گیا, پھر ہماری خواتین کو جس طرح اور پولیٹیکل پریزنرز کو رکھا گیا, ان کو انصاف کی فراہمی نہیں دی گئی, اور ہمارا بلے کا نشان چھین کے عین الیکشن کے وقت جب ہم 13 تاریخ کو جب الیکشن کا یعنی فیصلہ ہونا تھا, اس کے بجائے لوگ اپنے پیپرز نامینیشن اور سمبل جمع کروا رہے تھے, اور ہماری پارٹی کو 200 سے زیادہ نشان الاٹ کر دیے گئے. جب ہم نے تب امید نہیں چھوڑی, جب ہم نے تب ڈیموکریسی کے اوپر بلیو ختم نہیں کیا, جب ہم نے انصاف کے دروازے کٹکھٹائے اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ لیا, ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ووٹ تو عمران خان کا ہمیں ملنا ہے, مظلومیت کا بھی ووٹ ہمیں ملنا تھا, عمران خان کی سچائی کا, وفاداری کا, لائلٹی کا, اور پاکستان کو آگے لے کر جانے کا, سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑنے کا, شان رسول کا مقدمہ لڑنے کا, 10 بلین ٹری سونامی کا مقدمہ لڑنے کا. خان صاحب کے تو پورٹ فولیو پہ بہت سارے اعزاز ہیں, تو ہمیں پتہ تھا کہ اس کا ووٹ ہمیں ملنا ہے. تو جب ہم نے تب بائیکاٹ نہیں کیا, ابھی بھی اگر یہ ہماری مخصوص نشستیں چھین لیں یا ہمیں سینٹ میں ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو, یہاں تک کہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہے جو کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے تھے, پھر بھی ان کو ووٹ نہیں ڈال سکے, یہ ان کا بنیادی, اور ایک سینیٹر کا اگر آپ ان کو حقوق کو ختم کر دیتے ہیں, جو ایک پریولیج ہے کہ آپ ملک کے سینیٹر ہیں, قانون, اور آپ اپر ہاؤس کا حصہ ہیں, تو جب وہاں پہ آپ لوگ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ نے عوام کے ساتھ کیا خاک انصاف کر دینا ہے. تو وہی بات ہے, جب ہم نے تب ڈیموکریسی کے اوپر بلیو نہیں چھوڑا تو ابھی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم ہمیشہ جو ہے اس کا حصہ لیں گے, چاہے پرائم منسٹر کا تھا, چاہے پریزیڈنٹ کا تھا, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, سینٹ, ہم ہر جگہ پہ اپنے نامینیشن اپنے نمائندوں کی کرتے ہیں. اور اس کی تو سب سے بڑی اگزامپل سنا دنیا اس کی مثال دیتی ہے کہ خان صاحب نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اچکزئی صاحب کو جا کے لگایا تاکہ اپنی پارٹی سے بھی نہیں چنا. اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے بھی پاکستان کی فیڈریشن پہ, پاکستان کی یونٹی پہ, یکجہتی پہ بلیو کرتے ہیں, جوڑنے پہ بلیو کرتے ہیں. توڑنے والوں نے جو توڑنا تھا, انہوں نے جو نقصان پہنچانا تھا اداروں کو اور چوروں کو کرسی کے اوپر بٹھا کے, وہ انہوں نے کر لیا. منہ تو ابھی بھی ان کے لٹکے ہوئے ہیں نا, جیت تو ان کو راست تو ابھی بھی نہیں آئی نا. کس چیز کا وزیر اعظم, کس چیز کے چیف منسٹر, کس چیز کے صدر, کس چیز کے وزیر مشیر, منہ تو ان کے لٹکے ہوئے نا, کیونکہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ تو نہیں ہے. تو بائیکاٹ ہم بالکل نہیں کریں گے, ہم جمہوری پروسیس کا حصہ بنیں گے, چاہے جتنی زیادتی ہمارے ساتھ اور ہو بھی رہی ہے ہمارے ساتھ.
अच्छा ज़रदार साहब, थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। गंडापुर साहब की नॉमिनेशन के बाद हमने देखा था कि कुछ सख्त बयानात उन्होंने दिए थे और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो पूरे भी उतरते हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और जो गुफ्तगू वो करते हैं। लेकिन लगा ये कि अपनी वजारत के ओहदे का हलफ उठाने के बाद उनकी टोन में बड़ी तब्दीली आई और बड़ी नरमी से वो बात करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ की जो मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब की और वज़ीर आला साहब की, उसके बाद क्या लग सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान या फिर वफाक और सूबे के दरमियान कुछ बर्फ पिघली है? देखिए सना, नज़र भी आना चाहिए। जब हम एग्रेसिव सियासत करते हैं तो कहते हैं आप लोग किसी के साथ बैठते नहीं हैं, और जब बैठ जाते हैं तो कहते हैं ये गद्दार है। ये जो गद्दारी के फतवे लग जाते हैं या आइसोलेशन में जाके कह जाते हैं कि आप लोग किसी के साथ बैठते नहीं हैं, दो या एक राय कायम करें हमारे बारे में या दूसरी, ये जो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि इवन हमारे बारे में ऐसा भी होता है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कहते वो तो पहले से तैयार था, गद्दार था। और जो पार्टी के अंदर इस वक्त अवाम के अंदर अपने मुकदमे लड़ रहे हैं, 25-25 मुकदमों के अंदर हमें नॉमिनेट किया हुआ है। हम एक जगह मुल्क के अंदर एक शहर के अंदर मौजूद थे और पंजाब के पूरे पूरे शहरों के अंदर जो हमें नॉमिनेट कर दिया, सिर्फ ये विक्टिम और सिर्फ ये हमें जुल्म और जबर और उसका मुकाबला करना पड़ रहा है क्योंकि हमने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, तो हमें फिक्स किया जा रहा है। वहाँ पे अगर अली अमीन गंडापुर ने, वो ठीक है कि एक इंसान का इस लीडर एक अपना एक स्टांस होता है, उनका बोलने का स्टाइल और है, मेरा और है। कुछ लोग बड़ी ऐसी सियासत करते हैं कि नब्बे तुल अल्फाज बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं बहुत एग्रेसिव जाके बात करते हैं। लेकिन जब आपके पास एक चेयर आ जाती है, जब आप एक सूबे के वज़ीर आला बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अली अमीन गंडापुर तो फॉर्म 45 वाले अवाम के वोट के ज़रिए आए, वो फॉर्म 47 वाले भी नहीं है। KPK ने और पाकिस्तान के लोगों ने भरपूर खान साहब के नुमाइंदों को वोट दिया। तो जब वो वज़ीर आला के मनसब पे बैठ गए और जब उन्होंने ब्रीफिंग ली है तो उनको पता चला है ना कि NFC अवार्ड में KPK का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। फाटा की जो फाटा को जब वो मर्ज किया गया था, जो उनके डेवलपमेंट के पैकेज थे वो अभी तक नहीं दिए गए। अब आते ही जो उन्होंने 10 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का यकम रमज़ान मुबारक से ऐलान कर दिया, तो और पनागाह और लंगर खाने उन्होंने खोल दिए, मुफ्त इलाज शुरू हो गया, तो उसके लिए तो सना बहुत पॉजिटिव बात है कि अली अमीन गंडापुर अपने सूबे का हक देने के लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक और भी बातें की कि 9 मई की आड़ में फ्रेम करके जिस तरह हमारे लीडरान को और खान साहब को और जिस तरह हमारी पार्टी को तोड़ फोड़ करके अभी तक जो है हमें हमारे साथ जुल्म और जबर हो रहा है, ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए और खान साहब से भी मिलने देना चाहिए। तो एक तरफ एक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जिनको एक फ्रेम किया गया था कि वो इस तरह करते हैं और वो एग्रेसिव हैं, लेकिन उन्होंने इतना अक्लमंद होने का और अपने सूबे के हकूक़ के लिए लड़ने का उन्होंने इतना ज़बरदस्त फोरम चूज़ किया। दूसरी तरफ पंजाब को भी कोई अक्ल की बात करनी चाहिए कि वहाँ पे आप सिर्फ नवाज शरीफ के आटे के थैले के ऊपर तस्वीर लगा के टैक्स पेयर के पैसे से मसाइल गुर्बत कम नहीं हो जाएगी, या अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक सूबे के वज़ीर आला के ऊपर पिंडी में दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाने से फेडरेशन ताकतवर नहीं होती, कमज़ोर हो जाती। तो लिसानियत का कार्ड PMLN को बंद करना पड़ेगा। अब जब ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के जरिए उनको हुकूमत मिली गई है तो फिर उनको कुर्सी की जो बंदर बांटते हैं ना, उसके बाद उनको अब आवाम की भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ अली अमीन गंडापुर ने जो अपने हक के लिए, खान साहब के हक के लिए, अपने वर्कर के हक के लिए और सूबे के हकूक़ के लिए बात की है। आप दुरुस्त कह रही हैं ज़रदार साहबा, लेकिन अब जिस तरह आप फॉर्म 45, 47 की बार बार बात कर रही हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जो फॉर्म्स मौजूद हैं उसमें शुरू में कुछ और दर्ज है, बाद में कुछ और दर्ज है, फ्लॉज तो अपनी जगह मौजूद है। तो ये जो टेम्परिंग की आप लोगों की शिकायत है, इसको आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रूफ भी कर सकेंगे? इलेक्शन कमीशन तो आपकी रिजर्वेशंस को एड्रेस नहीं कर रहा है। देखिए वो तो फिर ये ना कि जो मर जाए जो मुकर जाए, आप उसका क्या कर सकते हैं। हरदर्मी है, ज़बरदस्ती का जुल्म और जबर और जो PTI के साथ मुसलसल पिछले 2 साल से हो रहा है, ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि वतन से वफादारी की और इमरान खान से वफादारी की आखिर कितनी कीमत हमने चुकानी है। आखिरकार मुल्क ने भी आगे जाना है, लेकिन जुल्म और जबर और हमारे मैंडेट पे डाका मार के तो अवाम में पजीराई इनको नहीं मिलने। तो इदारों को बजाय टिल्ट होने के बजाय इदारों को इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले करने चाहिए जो आईन कानून के मुताबिक हो। ना हमारी तरफदारी करनी चाहिए, ना किसी की तरफदारी करनी चाहिए। अलबत्ता इस सारे सिनेरियो में मैं सना एक बात कह सकती हूँ, अवाम थक गए हैं। चादर और चार दीवारी को पामाल करके लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं बढ़ी है। ख़वातीन के सर से चादर खींच के दिलों में मोहब्बत नहीं बढ़ी है। जब आप PTI का झंडा उनसे छीनते हैं ना, तो वो जो उनके बच्चे और लोग आपको देखते ना, तो उनके दिलों में
محبت نہیں آتی پولیس والوں کے لیے. وہ کوئی ہمسایہ ملک کا جھنڈا نہیں تھا, پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. اور جب آپ خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیتے, فیملی کو نہیں ملنے دیتے, بجائے اس کے کہ ہمیں ایوان میں آ کے بریفنگ دیں, ہمیں بتائیں کہ اتنے بڑے امت مسلمہ کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ الٹا آپ ان کی تصویر اور ان کی کمیونیکیشن آپ نے بند کروا دیے. تو اس سے عوام میں محبت نہیں پھیلتی ہے, اس سے مزید تکلیف اور آزمائش اور غصہ پھیلے گا. پہلے بھی 8 فروری کو عوام نے ظلم کا حساب ووٹ کے ذریعے دیا ہے, جس کو آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں, تو اس سے عزت اور پذیرائی نہیں ملے گی. یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور ہر فورم پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, لیکن اب باقی تمام فورمز کو بھی انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کر دینی چاہیے. عمران خان کو بند کر دینے سے, ہمیں دیوار سے لگا دینے سے نظریہ ختم نہیں ہوگا. 8 فروری کو جتنا ووٹ ہمیں پڑا, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ووٹ زیادہ ہوا ہے, تو عوام کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنے دینا چاہیے, نہ کہ آواز اور تالہ بندی کر دی جائے. آخر میں یہ فرمائے گا کہ 23 مارچ کو آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی اسٹریٹ پاور تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جے یو آئی فے کی اسٹریٹ پاور بھی اگر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک گیر احتجاج رمضان کے بعد شروع کریں گے, تو اس سے کتنا پریشر بلڈ اپ کر سکیں گے آپ حکومت کے اوپر؟ دیکھیں سنا, ہماری تو اپنی بہت بڑی سٹرینتھ ہے, اور یہ 8 فروری کو ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور سب سے بڑے پاپولر لیڈر اس وقت عمران خان ہی ہے. اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر بحران سے کوئی نکال سکتا ہے, اگر دلوں کو کوئی جوڑ سکتا ہے, فیڈریشن کی اگر کوئی علامت ہے, تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. جہاں تک آپ نے 23 مارچ کی بات کی ہے, ظاہری بات ایک نیشنل ڈے ہے, قومی دن ہے, قرارداد پاکستان کی اس میں پاس ہوئی تھی. اب ایک دوسرے کو ظلم حساب سے سپیس کو ختم کرنے کے بجائے دلوں کو جوڑنا چاہیے. ہم وہ بھی منانا چاہتے ہیں قومی ڈے, ہم اسلام فوبیا کے خلاف 15 مارچ کو بھی منانا چاہتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی جو یو این کے اندر جس طرح اسلام فوبیا کے لیے خان صاحب نے ان کے خلاف کی, جس طرح شان رسول میں جب آپ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جس طرح انہوں نے امت مسلمہ کا اور شان رسول کا مقدمہ لڑا ہے, ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. جو ہماری ایک اچیومنٹ ہے کہ ایک اسلام فوبیا کے خلاف ایک پورا دن ہی مقرر ہو گیا یو این کی طرف سے, 23 مارچ کو بھی ہم منانا چاہتے ہیں. جہاں تک اس کی بات ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ اسٹریٹ پاور اور اس میں بات کرنی چاہتی ہے, دیکھیں سنا, یہ تو ہماری پارٹی کی تمام جب لیڈرشپ کور کمیٹی اور خان صاحب سے جو انسٹرکشنز لے گی, ہم اسی کے اوپر منوان فیصلہ تسلیم کریں گے. لیکن ایک ہی حل ہے, فارم 45 کے ذریعے فیصلے کر دیے جائیں. فارم 45 میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی پارٹی جیتی ہے, وہ اس پارٹی کو اس کا مینڈیٹ دے دیا جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کسی اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بہت بہت شکریہ زرداج گل وزیر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. یقیناً پی ٹی آئی کے لیے مسائل اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود بھی چاہے سینٹ کے انتخابات ہوں, چاہے مخصوص نشستیں ہوں, کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رد عمل ضرور آئے گا. اور جو وائبز آ رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف بھرپور جنگ لڑنے کی کوشش کرے گی, اور پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کی صورت میں یہ جنگ جاری رہے گی. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد صوبوں کا احوال جانیں گے, جہاں وفاق کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف صوبوں میں موجود الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے. وہیں ورکنگ ریلیشن شپ کس حد تک استوار ہو سکے گا, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں سب سے اچھی چالیں پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے آج سینٹ کی مخصوص اور چند نشستوں کے اوپر کنٹیسٹ کیا گیا, اس میں جو نتائج تھے وہ وہی تھے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کری تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے لیے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں. تقریباً 4 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں, لیکن یہ سب کچھ توقعات کے مطابق ہوا ہے. اب آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں یہ بھرپور طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ آیا صدارتی کرسی پر زرداری صاحب کے براجمان ہونے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنے زیادہ ایک پیج پر آ چکے ہیں, یا پھر صرف ضروری معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرے صوبوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کی گزشتہ روز کی ملاقات کے بعد لگتا یہ ہے کہ ان کی ٹون میں کچھ نرمی آئی ہے. لیکن کیا یہ نرمی صرف اپنے مطالبات کے حوالے سے ہی ہے, یا پھر بظاہر سی ایم صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ وفاق سے تعلقات بہتر کیے بنا وہ خیبر پختونخوا کی شکل تبدیل نہیں کر سکیں گے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ پنجاب ایسا صوبہ ہے جہاں پر مریم نواز صاحبہ بحیثیت وزیر اعلیٰ منتخب تو ہو گئی ہیں, لیکن ان کے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ خود شہباز شریف صاحب ہیں. آیا ان کے رول ماڈل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان سے بڑے فگر کے طور پر سامنے آنا ان
उनके लिए एक चैलेंज होगा या फिर मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई साख को वापस अपने मुकाम पर ले जाना उनके लिए ज्यादा बड़ा टास्क होगा। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने के लिए हमारे साथ दो मौजूद शख्सियात मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। माजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा इम्तियाज आलम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, वीडियो लिंक के ऊपर। माजिद, आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी पहले इम्तियाज साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। सर, ये फरमाइएगा इम्तियाज साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद से जिस तरीके से अपनी पोजीशन वजह कर रही है, लगता तो ये है कि बज़ाहिर वजारत उज़्मा नून लीग के पास है, लेकिन विनिंग सिचुएशन में पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। वो जो चाहते हैं वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसमें उनको ताउन भी मिल जाता है, कभी JUI फे का वोट मिल जाता है, कभी मुस्लिम लीग नून का मिल जाता है। सर, ये बताएगा कि क्या फिर ये समझा जाए कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है? देखिए, इस पूरी गेम में बेनिफिशरी जो है वो आसिफ जरदारी है, शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज। इसमें जो लूजर हैं वो 3 हैं। इसमें लूजर नवाज शरीफ है, इसमें लूजर बिलावल भुट्टो है और इसमें लूजर इमरान खान। जिस तरह की गेम प्लान बना है, इसमें जो आउटकम हमें नजर आ रहे हैं, यकीनन जरदारी साहब ने अपने पत्ते बेहतर खेले हैं और तहरीक इंसाफ को अभी समझ नहीं आ रही है कि वो क्या लड़ाई को और मुसालिहत को, दोनों तरह की तदबीरों को कैसे इस्तेमाल करे, जिसका इजहार हमें नजर आता है कि गंडापुर था पहले तो बड़े बागियाना रूप में सामने आ रहे थे, फिर अब कंपल्शन है हुकूमत चलाने की, उन्हें हुकूमत मिली है, बड़ा मैंडेट मिला है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो अब वफाक के साथ लड़ाई करके तो मामला नहीं चल सकता, क्योंकि खास तौर पे जो अफगानिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में वो ऐसी संगीन है कि जिसमें सूबाई हुकूमत का मामला जो है वो नहीं चल पाएगा वफाक के ताबुन के पास। तो हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा जाहिर है कि इस जो उनका रिजल्ट है उससे ज्यादा क्या हासिल करना। जो बड़ा मसला उनके लिए पेचीदा होगा वो ये कि वो काबीना में उन्हें अब बैठना पड़ेगा। अब बिलावल तो गालिबन नहीं बैठेंगे, लेकिन ये फिलहाल मुझे लगता ये है, अब देखिए ना, काबीना में 19 वजीर हैं, 16 पंजाब से हैं और बाकी 3 सूबों से। ये तो पंजाबिस्तान बन गई है, वफाकी हुकूमत एक पंजाबियों का अखाड़ा बन गई है। इसमें न सिंध है, न बलूचिस्तान है, न KP है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी लॉप साइडेड है। इसी तरह अभी ये जो हमने फैसला सुना है पेशावर हाई कोर्ट का, वो बड़ा अफसोसनाक है, अनजस्ट है, गैर मुनसिफाना है। सर, मैं उस फैसले पे आती हूँ इम्तियाज साहब, सर मैं उस फैसले पे बाद में आती हूँ, थोड़ा सा इसके हवाले से बात कर लें। माजिद साहब, सर ये बताएगा कि बड़ी मुश्किल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नून को देना, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने चेयरमैन सेनेट की बात की, उन्होंने गवर्नर्स की CM-शिप की बात की, बलूचिस्तान की वजारत तक पहुंच गए, फिर सदारती कुर्सी तक खुद सदर बन चुके हैं सदर जरदारी साहब। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी तक के गेम प्लान के हिसाब से पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म करी और किसी न किसी पॉइंट के ऊपर नून लीग सुपरसीड नहीं कर सकेगी? जिस तरह इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि बज़ाहिर काबीना में इन एनी केस उनको आगे चलकर बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आगे चलकर बैठते हैं तो फिर वो वेट एंड सी की पॉलिसी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? वो फ्रॉम डे 1 भी बैठ सकते हैं काबीना में। जी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि अभी तक की सूरत हाल में वो ये चाहते हैं कि वो ऐसे तमाम ओहदों पर मौजूद रहें कि जहां पर वो आंसरेबल ना हो। जवाबदही का जो सेक्शन है वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सपुर्द कर रखा है और बाकी जो आइनी ओहदे हैं उनके ऊपर वो अपने तरीके से सामने आते जा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि इवन सिंध की गवर्नरशिप जो है वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को दे दी कि आप इसको डिसाइड करें। पंजाब और KP में उन्होंने अपनी गवर्नरशिप मांग ली। इसके साथ साथ अब उनका मामला ये है कि यहाँ पर जैसे बात हो रही है कि कैबिनेट के अंदर इस वक्त भी कई वजारतें खाली हैं, तो ऐसे लगता है कि शायद दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी को कायल कर लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है ये कि PDM की जो 16 माह की हुकूमत थी उसका एक बोझ था और इस दफा ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सियासी सूरत हाल क्लियर होने तक वो बोझ अपने सर नहीं लेना चाहती। वो ये समझती है कि शायद हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे और इस हवाले से बिलावल भुट्टो की जो पॉलिसी है वो अभी तक थोड़ी सी डोमिनेट करती नज़र आ रही है कि हमें
उस सियासी नुकसान का जिम्मेदार या पार्टनर नहीं बनना चाहिए। इसलिए वो उन तमाम चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं कि जो फैसला साजी में अहम नहीं है। तो इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की ये भरपूर कोशिश रहेगी कि वो किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों में वजारतों के दूसरे फेज के अंदर पीपल्स पार्टी को जरूर शामिल करें ताकि वो एक कलेक्टिवली इन सारे मामलात को लेके चलें। बिल्कुल जी। अच्छा इम्तियाज साहब, सर जिस तरीके से ये बड़ी पार्टीज तो चाहेंगी कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो जिस तरह आप अभी पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा जो आपका तो हक ही नहीं बनता इन नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि अगर जमात ने कंटेस्ट नहीं किया तो फिर वो रिजर्व सीट्स की सवाल नहीं उठा सकती। तो आपके ख्याल में अब वो एक्सपेक्टेशन तो सबसे ज्यादा पेशावर हाई कोर्ट से ही थी, वहीं से अब जवाब ना आया है, तो उसके बाद क्या लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा तो चुके हैं, लेकिन वहां से कोई उम्मीद की जा सकती है या फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी पीटीआई? जी इम्तियाज आलम साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए इम्तियाज साहब, सर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा माजिद, एक क्वेश्चन आपके मतलब डोमेन में तो आए ना आए, लेकिन फिर भी मैं जरूर एज अ ओपिनियन आपका चाहूंगी इस पे कि ये जो बंदर बांट हो रही है लीगल केसेस के हवाले से, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने डिसीजन को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने बड़ा हाफ हार्टेडली किया है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता भी ऑप्शन तो मौजूद है अपनी जगह, लेकिन क्या आपके ख्याल में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से ये कह दे कि एक कोर्ट ही डिसीजन दे चुकी है, लेकिन क्या इससे वाकई पार्लियामेंट के नंबर गेम पर फर्क पड़ेगा? ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग इसलिए बनती जा रही है कि यहाँ पर इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 में जा चुका है। असम्बली में उनके पास 2/3 अक्सरियत है, तो हुकूमत डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि ये सारी चीजें रिवर्स हों। दूसरा मामला ये कि जो कंफ्यूजन है वो पार्लिमानी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में है। इसी तरह फिर एक और कंफ्यूजन है कि क्या जीतने वाले उम्मीदवारों को सीट्स मिलेंगी या वो जिस जमात के हैं उन्होंने पहले कोई सीट जीती हो। तो ये ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर कानूनी राय में इख्तलाफ है। सो कानूनी तौर पे हमें अदालतों का हुक्म ही मानना पड़ेगा और उसी के तहत इलेक्शन कमीशन ने हलफ बर्दारियां भी करवा ली हैं। लेकिन माजद आपकी बात काट रही हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मानना तो पड़ेगा, लेकिन अब जिस तरह बल्ले के निशान की बात थी तो उसमें एक कोर्ट कुछ और कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कुछ और दिया, वो पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर पीटीआई कुछ और कह रही है, पेशावर हाई कोर्ट कुछ और बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन एक अलग स्टांस दे रहा है। एक्सेप्ट तो इसको पीटीआई कर लेगी, लेकिन आपको लगता है कि पार्लियामेंट के एक माहौल में ओवरऑल कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उससे देखें नून लीग का नंबर गेम आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि वो नंबर्स तो बहुत चेंज हो गए अब रिजर्व सीट्स इनमें तकसीम होने के बाद, खासतौर पर नून और पीपल्स पार्टी में। जी नंबर गेम तो डेफिनेटली बहुत बेहतर हो गई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए। और हमने ये देखा है कि इवन पंजाब असम्बली के अंदर तारीख में पहली मरतबा PMLN को इतनी ज्यादा नशिस्तें मिली हैं कि उन्हें 66 में से 55 से जायद सीटें मिली, रिजर्व सीट्स की बात करें। बिल्कुल, तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी तरह नेशनल के अंदर उनको खैबर पख्तूनख्वा की जितनी मखसूस नशिस्तें थी वो सारी की सारी मिल चुकी हैं। अब इशू ये है कि ऑपोजिशन करने का जो मायार है वो मेरा ख्याल है नंबर्स पे मेरी राय में डिपेंड नहीं करता, वो उन अरकान पे डिपेंड करता है कि जो बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिसीज के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ डेफिनेटली पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देगी। पहले सिर्फ मामला ये था कि तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम में बेहतरी आ सकती थी, लेकिन चूंकि अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के पास एक वाज़ेह अक्सरियत है, सो इसलिए इस नंबर गेम में तब्दीली का कोई फायदा तहरीक इंसाफ को तो नहीं होगा। उससे सिर्फ ये होगा कि एक नफसियाती तौर पर उन्हें एक सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को इन्हीं 90 के आसपास अरकान के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ही सियासत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक के मिजाज से या रियासत के मूड से ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ। लेकिन वो प्रोटेस्ट तो करेंगे अपने तौर पर, जाहिर सी बात है कि वकला की एक पूरी टीम उनके पास मौजूद है जो पार्लियामेंट के अंदर है। अच्छा थोड़ा सा अगर पार्लियामेंट से बाहर की मैं बात करूं, पंजाब का भी आपने हवाला दिया कि पंजाब में जाहिर सी बात है कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इतनी स्ट्रेंथ नून लीग को मिल रही है, तो मरियम साहिबा की बैकिंग तो बड़ी स्ट्रांग हो गई है सूबाई असेंबली के अगर मुनासबत से देखें, लेकिन प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि इंटरनली उनको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं? एक शहबाज शरीफ साहब माजी की एक CM शिप छोड़कर गए, कहते थे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने एक अपनी टीम बनाई हुई थी, हर जगह खुद पहुंच जाते थे, तो उस मॉडल को तोड़ने में या उसको रिप्लेस करने में कितना एफर्ट करना पड़ेगा उन्हें? और दूसरा ये कि पीटीआई ने भी एक बड़ी पॉपुलैरिटी का एक एलिमेंट तो पैदा कर लिया है पंजाब में, तो वो कितनी ऐसी फाइट्स हैं जो कि मरियम साहिबा को दरपेश होंगी उस CM शिप को रखते हुए?
जी, मरियम नवाज का केस इसलिए अहम होता जा रहा है कि उन्हें कई महाजों पर अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर मुज़ाहमत का सामना होगा। एक तो ये है कि इससे पहले हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे, उनकी एक टीम थी। उससे पहले शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे, उनकी एक टीम थी। उनका वर्किंग पैटर्न, उनका गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का स्टाइल मुख्तलिफ था। और उसके बाद अब जब मरियम नवाज ने टेक ओवर किया तो उनकी जो कैबिनेट है उसके नामों में हमें पुराने नाम बहुत कम नजर आते हैं। वो ऐसे तमाम नामों को लेके आए हैं कि जो मरियम नवाज ग्रुप का हिस्सा समझा जाते हैं। तो इस टाइम प्योरली मरियम नवाज शरीफ ने और उनके ग्रुप ने परफॉर्म करना है। और एक तो उनके लिए पार्टी के अंदर ये इशू है, दूसरा ये कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से वो किस तरह डील करेंगी, ये भी एक नया इम्तिहान होगा उनके लिए कि अगर वो ज्यादा सख्ती करेंगी तो हो सकता है ब्यूरोक्रेसी उनके साथ उस तरह से अलाइन लेकिन ना हो। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी तो वही होगी ना जो मोहसिन नकवी साहब लगा के गए हैं। उनके बारे में पहले ही लोग मतलब एक कहते हैं कि उनका एक झुकाव मौजूद था नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ। तो आपको नहीं लगता कि वो ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट करेगी? जी बिल्कुल, ये एक सियासी पहलू है। इंतजामी पहलू ब्यूरोक्रेसी का ये है कि आपकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, क्या उसी तरह एक स्विफ्टली काम हो रहा है, तेज तरार तरीके से हो रहा है, या उसके ऊपर सुर्ख फीता लगाया जा रहा है। तो ये मरियम नवाज शरीफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंजाब में ये है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने बयानियों को सपोर्ट करना है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब के अंदर इस दफा मुस्लिम लीग नून को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी सीट्स कम की हैं, तो इसलिए ये एक तरह से मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल भी है, जिसके लिए मरियम नवाज को काम करना होगा कि उनका डेवलपमेंट वर्क उनके बयानियों को सपोर्ट करे। और ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये पंजाब में अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। अदरवाइज अच्छा, ये आपने अदरवाइज ऑब्वियसली लूज कर जाएंगे वो परमानेंटली। अच्छा, आपने सेंट्रल पंजाब की बात की, अगर आप इसको थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर सकें कि एक तो कौन कौन सी जगह इसमें आती है जहां से इनको एक्सपेक्टेशन थी कि जीतेंगे लेकिन वहां से हार गए, और दूसरा ये जो जनूबी पंजाब है इसके ऊपर आखिर वजह क्या है कि फोकस नहीं किया इन्होंने? पहले वो IPP की बात हम कर रहे थे, वो भी ऑब्सोलीट हो गई। एक सिर्फ अलीम खान साहब है जिनको भी वजारत भी दी गई है, उनको एडजस्ट किया गया। अदरवाइज कोई भी पार्टी वहां कामयाब नहीं हो पा रही। पीपल्स पार्टी की शायद गालिबन प्रेजेंस वहां पर है, आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, सेंट्रल पंजाब में इस दफा बड़ा दिलचस्प मंजर देखने में आया कि गुजरांवाला डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन, जो दो डिवीजन मुस्लिम लीग नून के समझे जाते थे, उनके अंदर मुस्लिम लीग नून को पसपाई हुई है। और यहाँ के इलेक्शन रिजल्ट्स ये बताते हैं कि वहां पर मुस्लिम लीग नून को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में तो 9-1 का रिजल्ट आया कि जिसके अंदर 1 सीट नून लीग जीत सकी और 9 सीटें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को चली गई। सो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सामने जो मामला है वो ये कि सेंट्रल पंजाब के अंदर अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक अर्बनाइजेशन है, नई सोसाइटीज हैं, मिडिल क्लास की एक इमरजेंस है कि जिसके अंदर नए पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं। ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह गुजरांवाला डिवीजन के अंदर इन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सो ये है वो वोट बेस जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज शरीफ को काम करना होगा। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बयानिया और डेवलपमेंट वर्क, इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर ये नहीं बन सकता तो फिर मरियम नवाज के लिए खासी मुश्किल होगी। अब साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर इस दफा एक मिक्स ट्रेंड देखने में आया। अमूमन ये होता था कि साउथ पंजाब में एक वेव होती थी, जो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं ऑल टुगेदर सारे उस साइड पे शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन इस मरतबा तकरीबन 20 सीटें नून लीग के पास आई हैं, 15 PTI के पास आई हैं। सो इससे लगता है कि साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स भी इस मरतबा कंफ्यूज थे। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यहाँ पे उनके MNAs की तादाद में इजाफा हुआ है, MPAs की तादाद में इजाफा हुआ है। इसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि अगर हमें पंजाब के अंदर एक फ्री हैंड मिले तो हम मजीद परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक वक्फा लेने थी, उसके बाद इम्तियाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जरा प्रोविंसेस के हवाले से बात, चाहे बलूचिस्तान का सूबा हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, सिंध का हो, पंजाब के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन बाकी 3 सूबे जो कि ओवर शैडो हो जाते हैं पंजाब की वजह से, आखिर उनके अंदर क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं और आया करना भी चाहती हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सूबों में सूबाई हुकूमतें तो बन गई हैं, कहीं पुराने चेहरे हैं, कहीं नए चेहरे हैं, लेकिन बात हो रही थी इम्तियाज आलम साहब और माजिद निज़ामी साहब से कि सूबों के हवाले से तैयारी कितनी है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि इनफरादी तौर पर वहाँ हुकूमतें कर रही हैं। इम्तियाज साहब, सर हमने पंजाब के हवाले से थोड़ी सी बात की थी, आप उस वक्त शामिल गुफ्तगू नहीं थे सर। क्विकली अगर मुझे पहले आप बता सकें कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उनको चैलेंजेस क्या दरपेश होंगे एज अ CM पंजाब में रहते हुए,
کیونکہ خود انٹرنلی بھی پارٹی مسائل کا اور گروپ بندی کا شکار ہے، اور پھر یہ کہ وہاں پر اپوزیشن تو موجود ہے، لیکن اندر سے اگر نون لیگ کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کا گروپ اور ان کا گروپ جو ہے وہ ایز این اوپوننٹ ہمیشہ سامنے آئے. میرا خیال یہ ایسی بات مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ نون لیگ تو بہت خوش ہے کہ مریم نواز ایک نیا چہرے کے طور پہ سامنے آئی ہیں، اور وہی اب پرانی جنریشن کے مقابلے میں تو کہوں گا نواز شریف سے بھی زیادہ وہ پاپولر تھی کچھ عرصہ پہلے. اب وہ ان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح شہباز شریف کی نقل نظر نہ آئے. ان کا مقابلہ نہیں ہے. وہ جو شہباز شریف کا جنگلہ بس والا جو ترقی کا ماڈل تھا وہ اختیار نہ کرے. اگر وہ ایک خوشحال پنجاب کا، پڑھے لکھے پنجاب کا، صحت مند پنجاب کا، ایک ترقی یافتہ پنجاب کا تصور لے کر آئے، زیادہ عوامی تصور لے کر آئے، تو ان کے لیے ایک نیا ان کا ایک اپنا ایک ماڈل بنے گا جو میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتی ہیں. وہ کافی ان کا ہاتھ کھلا ہے پنجاب میں، انہیں کوئی پریشر نہیں ہے. اب مشکل ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت میں آنے سے پہلے منصوبہ کوئی نہیں تھا. یہی مجھے خیبر پختونخوا میں بھی نظر آتا ہے، یہی مجھے سندھ میں بھی نظر آتا ہے. اب میں حیران ہوا سندھ کے آپ چیف کہہ رہے ہیں منسٹر بغیر صاحب نے، منصوبہ بندی کے وہ حکومت میں آ گئی ہیں. یعنی ان کا پلان نہیں تھا. یہ ٹھیک. کام وہی چل رہا ہے جو نوکر شاہی نے، بیوروکریسی نے پنجاب کی جو پچھلے 12 مہینے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، اس میں جو انہوں نے پلان بنائے تھے وہی غالباً لے کر چل رہی ہے. ٹھیک. ابھی ان کے اپنے فریش آئیڈیاز وہ لے رہی ہیں لوگوں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے لیے چیلنجنگ ہوگا. میں تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ خاتون چیف منسٹر کے طور پہ آنا ایک بیریئر ٹوٹا ہے کہ پنجاب میں کالا باغ تھا، گورنر بڑا تکڑا گورنر ہوتا تھا، ایک اسوا کھر صاحب ہوتے تھے، یہ پھر ایک نواز شریف ہوتے تھے، پھر ایک شہباز شریف کی سپیڈ کا ذکر آنے لگا. اب ہمیں زیادہ ایک ہیومین چہرہ نظر آ رہا ہے. وہ زیادہ آئرن لیڈی نہ بنے، ایک بالکل پنجاب کی بہن بنے، پنجاب کی ایک نرم شخصیت بن کر سامنے آئے. سخت امیج کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے بیانات دیے پچھلے دنوں میں، آئرن لیڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، سخت تو چہرہ سر ویسے خیبر پختونخوا سے آثار نظر آ رہے ہیں کہ سخت چہرہ ہو، لیکن کل کی ملاقات کے بعد سختی شاید تھوڑی کم آئی ہے. ماجد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے سر، کہ سندھ میں وہی پرانا چہرہ ہے، مطلب پہلے قائم علی شاہ ریپیٹیو استعمال ہوتے تھے، اب وہ مراد علی شاہ صاحب میں شفٹ ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کیا پیپلز پارٹی کے پاس؟ اور دوسرا کوئکلی آخر میں بلوچستان کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں کہ وہاں پر بھی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ایک ایسی شخصیت کا آنا جو نگراں سیٹ اپ کا حصہ تھا، تو کہیں پر بھی کوئی قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی ہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح 2018 میں باپ پارٹی کا تجربہ ہوا تھا اور تمام الیکٹیبلز ادھر چلے گئے تھے، تو اس مرتبہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف آئے ہیں، اور وہاں پہ یہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے. سو اس لیے انہوں نے بھی مریم نواز شریف کی طرز پہ ہنگامی اور اچانک دوروں کا سلسلہ شروع کیا ہے. لیکن بلوچستان میں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ انتظامی مسائل سے زیادہ سیاسی مسائل ہیں کہ جن کے اندر بلوچ عوام کے حقوق کے حوالے سے کچھ ان کے تحفظات ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سندھ کا معاملہ اس لیے ذرا دلچسپ ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اندرون سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے، اور کراچی کے اندر بھی ان کے قدم آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. مراد علی شاہ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ ایک تو وہ پیپلز پارٹی کے تمام لیڈران میں کوارڈینیشن کے لیے بہت اچھا مانے جاتے ہیں، ان سے کسی کو شکایت نہیں ہوتی. تو چونکہ سندھ میں تمام لیڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسا کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جس سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے اندرونی طور پہ بھی ایک بڑے اچھے کینڈیڈیٹ تھے. بالکل ٹھیک. اچھا، لاسٹ ریمارکس امتیاز صاحب، سر آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نامینیشن ہوئی ہے شاہ صاحب کی، وہ اپنی جگہ بھی درست ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بگٹی صاحب کی نامینیشن بھی وزیر اعلیٰ کے طور پر بلوچستان میں، کیونکہ سب سے زیادہ مسائل بلوچستان میں ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا اس مرتبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی JUI فے کو بھی ساتھ ملا کر، نون کو بھی ساتھ ملا کر ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا لے گی، جس طرح ماضی میں آغاز حقوق بلوچستان کا ایک انہوں نے فلیگ لہرایا تھا، اس مرتبہ بھی ایسی کوئی چیز لے کر آئیں گے بلوچستان کے لوگوں کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے لیے زرداری صاحب کا جو ٹچ ہے یا فیکٹر ہے مصالحت کا، سیاسی دائرے میں لانے کا، مین اسٹریم میں لانے کا بلوچ نیشنلسٹ کو، وہ ایک اچھا فیکٹر ہے. لیکن بلوچستان میں تو آزادانہ انتخابات نہیں ہوتے.
یہی ردی قسم کے سردار ہیں جو کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کبھی باپ میں کبھی شاپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا ہے. وہاں تو کوئی الیکشن نہیں ہوتا, الیکشن ہوتی ہے. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا تو آپ کو معاشرے میں جو دوری ہے, بیگانگی ہے, جو ناراضگی ہے, جو احساس محرومی ہے, وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. بلوچستان کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ بڑا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ چینیوں کو بھی اس میں بڑی تشویش ہے کہ جو سی پیک ہے اس کے بینیفٹ اب بلوچوں کو نہیں ملتے. تو چینیوں کی میں نے ماہرین کی کچھ چیزیں پڑھی ہیں, انہیں اس میں بڑی تشویش ہے کہ وہ بلوچستان میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر رہے کہ بلوچ عوام ان سے ناراض ہو جائے, بلکہ وہ چاہیں گے کہ بلوچ عوام دھارے میں آئیں. مجھے لگتا ہے کہ سندھ میں جو چوائس ہے شاہ صاحب کی بطور چیف منسٹر کے, بڑے ایکسپیرینس ہیں اور ان پہ کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے, کافی ایفیشینٹ ہیں, محنتی ہیں, جانتے ہیں. لیکن میں نے جو ذکر کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہیں صرف 10 نکات جو بلاول بھٹو کے ہیں خود کو اس حد تک محدود نہیں کرنے چاہیے. انہیں کراچی سمیت جو سندھ کے شہری علاقوں کی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, اور خاص طور پر دیہات کی ٹرانسفارمیشن کے لیے بڑا کام کرنا چاہیے. سندھ میں بہت غربت ہے, بہت پسماندگی ہے. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سندھ کیوں نہیں ابھی تک پرانے زمانے سے نہیں نکل پا رہا. یہ وڈیرا شاہی جو ہے وہاں موجود, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے سندھ کو آگے بڑھنے کے. اور میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ کر پائیں گے یا نہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب. ماجد نظامی صاحب, یقیناً موجود وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے پاس اختیارات تو بہت ہیں, لیکن کیا واقعی ان کی سیاسی جماعتیں ان اختیارات کا بھرپور استعمال ان کو کرنے دیں گی یا بھی نہیں؟ یہ ایک بڑا امتحان ہوگا ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اور ان وزراء اعلیٰ کے لیے بھی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.